toa te lavu ke whakapalei en ensinia e pāti fo o pāti ai kakai. Mea pare mia fo o whaelonga e kamata langa ngahi apia ko ne o sia saikolone ko kita I he apia ko lautohi nautoka. Whatai au ngai e no sila e lea pau mo e poate liki whawhanua ti e NRL ke kau atonga ni whi au whawahapuli anga e wai liki i no sila. Pea laka I he toko tolu miau e kakai ko whailo ke na mau mai whaita o na tapo. O kuto e me ngahi o ngongo kehe pe ana yangi ka whakailiwa e ni ki he whakaiki. Ko kole a e toa te lavu ke whakapale ia I hene ensinia e pāti fo o pāti ko ia ai kakai. Ko e kore ko nine whahoko ia e toa te lavu lolotonga e whetutaki telefoni ai na rekoti o mau e hongongoni. Ko e tila ko ni ke whapapau I o ki kai ke pure anga e patoa, pe ta oha ke pe mua ko sita lavu me he patoa ke pāti fo o. Pe kau whakei pe mono lisi tau e hiva e ape pure anga una lotonga nofo ai I sopu, pe a whawhoko me mo e ape ko I tofoa pa mo ne whanau. Api fe ia. Ai ko mano foi ko e piscoa. Lava ia. Ai é o que vamos. Este aí mais que ele está o que não voa. Lava ia. Lava ia. O mai ko sita que ta fa ko ka a lui. Bom dia. Lava. Tá ukila. Tan. Falo mais do que o pole mecânica pole. Então onde me foi. Mas mole, foi outro, foi de uma coisa que está de registro lava. Oye. Ai, pegar pegou para aí, uma coisa pegou de. Ai, foi tão forte que para pouco me já ainda já estão ganhando de. Ai me son bo. Eu vou a pegou e vai não me de fare que. Pega aí a coisa na cita tá, eu não vou tocar, ok. Ton. Ela vai ter mulher engenharia. Oxi, tá pulando já tô. Na e whakauka whetutaki telefoni ke toa te lavu ki hatari o whakau aki pa mo kawe ngani, kana kai ke ne whetuku mai hatari. Na e whakauka whatala noa ke eki pare mia, o ne whakahane kai hane ilo ke whotutuko ni, pe ka pau e whauata mea peheni ke kabineti, hei kai au pito tene te Itali. Ko e whepotala no aki ko ni ne whakauko ia he wike ko ia ne peki aia eki pare mia malolo. Na e whakamunga he tuku aki I kehe na whakahoko e tokotahani I he tepi, ka te mau ngau e ki ai ke toki tuku atu ahane mau. Kua o kamata ngau e pure anga ki no langa fo o ngahi apiako ne ue sia lahi mei he a wha koe ko kita he ta uku o si. Na mea ai eik pale mia fo o ono po tak tāpo hiwa tu ene toa he whiawhi ana whio whailonga I kamata ngau e I he apiako lautohi pure anga koe anau toka. I he mea e pale mia honorable whaiwhikau toke tāpo hiwa tu ene toa lalotonga I pulo kalama. Koe langa whale ako fo o koe ni e malawa ke te matua ke hanga I whatamak whai natula I hoko I kaha un. Ko ngā koe ni, tau kamata e ao ni, e whakakato ia ki a tōnga e toi whewhekaangi, e ne matu e kina, a saikolone, e au no mālohi ke kalasini ma. E lawa ke ngāwe aki a ngai whare koe ni, ko ha hūwhanganga, ki a whahinga, he ongo koloni, I ha hoko mai ha saikolone, mālohi e ka hau. O kukau ai GPS anau toka I ngai apia ko nei fuwhia mao ki ai e whale ako. Koe uhi koe mau he a wha, pa kukau ki ai mo GPS a whasi, mo GPS a vai ni. Koe loka ako whakatoa e fitu ok amanaki ke langa I apia ko lautohi o nau toka. Pe au whakanganga e poroka malanga ngawe koe ni ke ngai apia ko nei wesia e matanko kita e kakato ki akos e wanoa. Lolotonga mau e apia ko lautohi pule anga nau toka tal me a wha e tau ko osi. Mo na wa ko fale loto sias o sisu kalai so ka ma on ngai au ki muni I nau toka pe. Ko poloklama ngawe ni ok tatakia e poloklama ngawe e Pasifiki pe ko prep aya ok whapa anga e panke a mamani mo tokon me pulang Australia ok feunga mo tola Amerika e tahafitu tesmale to taha miliona. Na e mea I he poloklama e pale mea fo o whakataha mo minista ako mo ngawe pensiman fifita Minista Merek Pastei mo kau ofisa pule ki ngahi ngawe whakau aki mo kau whakaftokolahi pe. Mai ango ngare teo me televisione tonga, ko au senorita tui vai. Ko toko mai he kautaha GB Oceania anu sila pe GBO a enau tohe ke sia e poate li ki whawhanua. Kia sia onsi kola matangi o whakahaho na whakatai au ngā ia lea pau ke kaua atu ai te mili ki atongani mate maatonga ke ngofi au whiwaha apuli anga anu sila manaken ke whakahoko I he whakaosinga e mahinani mo e mahina katuu. I he tohi koe ni nei whakamooni kia he kautali ki tai GBO ai no whengawe aki mo e kautaha li ki whawahapule anga
Iono whototu e ngahi tau teisi me wa inga whawahapule anga o whahoko inu sila aene amanaki ke kauatu ki ai ai timi mate maatonga. Ko ngahi uhinga ke ngā unu koe ni i hene hākoia i he tohi, me he ahona e whahoko ai a lea pau me TNRLA moi tui ai GPO, na as mahino pe ke TNRLA i kai ke nau malawa whili ai timi lelei taha ke nau whawhonga e ato e whanua, koe uhika ngahi longa au koko i he li ki he whanua. O nau pehena e whahoko he TNRLA ai a lea pau i he lau maalie oku i kai lelei, i he whainga ke whamalo hia e tu unga koe au nau iai, i e lahi ngahi pole unau whihanga ngai pia mo ia i hene whaunga pulei o i li ki i tonga ni. Nei kau ken me ngahi li pōti ki ona suspend e kau taha li ki whawahapule anga ai me mipa i TNRL, pe heke to oi pōpō mo e whalala e ne kau me mipa, kau pōpō, tō lai taha ngai kalapu li ki whaloto whanua kai mahu inga taha ai whanau wa inga me he poate. Nei whaoka whituta ke ongongo ke poate ke atali o whikau aki mo e kawe ngani, kau te eki ke whainga maali e hataha ke tuku mai hatali. I he lolotonga ni te eke mao he komiti tonga maatonga mai ngahi kupunga o i whikau aki ha whakaawe ki hongo wa inga koia na alea pau ki ai anu sila mo i TNRLA ka ako whatai au ngai. Ko e whainga maali ke wa inga tonga ngai whi au hi ka o mai ha toi whakaawe me he GBO ke kau taha tonga maatonga. O mahine ngai whamatala ko mao e he ongongo, ko no mao mo pia e tohi whakaawe neongo koko e longoa i tongani e wa inga e tamai kia. Pe he ngai whamatala ko mao ko ia pe ko mao e he ngongo, ko mao e whanau wa inga mo e nau whai ako pe akta tonu ke nau kemi i he aho moni te, ka koe lolotonga ni whatatali ki a toi whakaawe ki tongani, pe a kai ke te o mai ha toi whakaawe e i kai lewa whainga maali a tonga, he whiau hiko e mahina ni aia koe toko hiwa. Lotonga ni ko whapapau i me Palestini e tonga maa tonga sa ia pentani e nau tok mau aneafi, ai tō oni whawhamau anga o whekau aki mo nau kāwatu ki ngai kaweinga i he liiki, ai anai pehe pentani o glolotonga whakahoko e nau ngāu e ki ai. Ko e kautaha tonga maa tonga, ko e kautaha iana e leisisita e tolai taha i ngai kalapu liiki whalot whanua, i nau pōpō ke whanau wa i ngā pehe ke whai ako na e tuku ki tua e he TNRLA. Mea ngonga le te oma televisione tonga, ko Salamu Fuliwai. Kua laka he toko tolu ngau tupu e kakai ko whakailo he kau polisi ke hia whalawe e tonu mo e whaito kona tapu. Talo na whakatu e waa ngau e makehe koni mono tau i whaito kona tapu i e pereli o tau ko osi. O ku kau he toko tolu ngau tupu koni anga ofisa polisi, kakai tangata kakai whiwhine mo e whanau tupu. O ku peheme kau polisi ke tau sisi taha ko puke whalawe i mo hia whaito kona tapu ke tau taha tolu. Paka toko lahi taha ni ihe ko whakailo whalawe i tonu mo e whaito kona tapu, na e puke ki nau tolu i he elia nuku alo whaa. E whaasinga wiki ko o si na e puke wa ngai makehe poto ngawe polisi ki ono tau i o e whaitoko na tapu, Bedrock Task Force, a e whaitoko na tapu aisi kalami e ono, maliwana kalami e ono, hopi lita e ua, me atau me paanga e toluafi tupu me apino fuanga i sopu. Ne whakailoi me toko whaa, kai tangata e toko tolu me sopu, monua lei me whewhine me kolofo oua. Na e whamawhai toko ni komisiona polisi pere na tita mai suai ai i keikei haholo e ngāwe kuia e kau polisi ki ono tau e whaitoko na tapu i tō ngāni mo ne te whamawhai ai mahu inga ai whingawe aki wāo fi me kai whanua ki ono tuku atu e uni whakamatala e malawa ke tō koni ki nau whatotolo kuia whahoko ki ono tau i o e whaitoko na tapu i tō ngāni. O ke e tokanga makehe ki he loto mawhasia pe ke loto tao mia, e mahino ke tahane tupu anga e tauna ki tahe toko lahi o tau whanuani, pe ke kawenga e polo kalama whakamana tua o e awha maman lahi ki hono toka ngai kina mu ulele atamai i he tauni, ke whakasi isi pe ke whakangata e tauna ki ta i mamani kawai motongani. Pehe Palestini e kautaha atonga ki toka ngai kina e tu unga mu ulele wha atamai to ke tāleo nei tas hoponoa, koe palopare mani e kawe i ngā o kutoe whaututuangi e toko lahi ni ihi, ka tau te whito ke whanau tō tupu o ku mau peu e sia ki nau tolu e palopare ma whakaata mai. O ku whika tolu ai tau naki tā ki he uhinga ko ku hoko ai e mate lahi taha i mamani. Ko e mate lahi taha o whakatupunga he mafu, ko hono ua ko e kansa, pea ko hono tolu ko e depression. Aia o ku whakafuafua i he statistika whakamuimui taha, ko e se kone whanau ko tō begua e toko taha kune tō ane mo ui. Ia wheitu i māmani. Ka koe konga lahi taha i he waha tau koia o e tō utupu.
Ko lo tata mia I he lau ato ke taha ponoa, ko ngalahi o whatupungaia I he ikaini lei e tau wā whikau aki mo society, pe mōre ha mea mau I ngā miha taha. Ko whai kau mea, pe whakafoki he tāhine e, boke tamasi e tāhine. O kua ngō I he toko taha ko ia, he tāhine boke tamasi, o ku mōre ai mea mahu inga, na e mahu inga ki ai. O ku ne whakatupunga e loto mamahi. Pea koe loto mamahi, ko ia aku ne whakatupunga koe ai loto taomia mo e mawhasia. Ko no whakalolo mataha e ongo koe ni ka ikai tonu hono pou I. Ko tu unga ia te mo ko ki te te ongo kita ko haivia kita ki te whaiha mea. Pea ko te mau pefo I tu unga ko ia o hoko loa ka ikai tonu hono pou I ki tā mo te lava o matatali lelei ko step whakaosi ia ko to o mo ui. Na e tapo heni ato ke taha ponoa ki he kakai o whanua, ai mahu inga ke kakai o whanua, ke nao tokanga ke whakangata e taona ki tā I he tau mo ui, ke tau te whitau ke tō tupu ho tau whanua pa ke whakamalohi I ki nao tolu, ke nao wahe ho nao ngai whangatā ia, he eku hoko e nao wahe mai ho nao ngai whangatā ia, ko ha whaunga ia ke whakasisi I palpare ma oku nao whiao mo ia. Pea ke tau whakawhanongo whoki ke te ki nao tolu, he eku malawa pe ke hoko e tau whanongo, ko hawe te ki anga o e palpare maa. Na ane pehe o kwhia mao ke a koi mo whaivia ho tau kakai tau te whito ke tau tupu ke nau mao ha ilo mo maloi whiunga ke matatari lelei aki e ngai whengata a te nau whianga ngai moia he kaha u. Ko i polo kalamani o whakailonga I whamamani lahia I he ahongo fulu o katopa I he tau kotoa ai a ko a pongi ia. Ma ai a ngonga le te oma television tonga ko au Liliani Porutele. O ku tokonia ma teo teo pe ki mua e hoko e whatamaki whakanatola ki no whasisi I koia mau e taimi toki tō mai ai ha whatamaki. O ku whamawha e ka venga koe ni I huikini he ofisi koia tokanga I kina o ngahi mea whatupake he pe koe ni mo I hono whailonga e aho whawahapure anga ki hono tokanga I kina o e whasisi ai tuula vea ngofua. Ko whakatuto he ofisi whakawhanua ki no tokanga I kina e ngahi mea whatupake pe koe ni mo ai ngahi polokalama mo ngahi whi auhi ke he ki lolotonga e wike o whakakawenga a ki pēr ma teu ko ia ki he hoko ha whatamaki whakanatula. Pehe e tale ki tale ole o ni mo, moana ki oa ko e tau mo ai ngahi polokalamani, ke toi whakamamawha I ki kakai e whanua, kai tau te whito ki he whanau ako mo e tau tupu ki nau kao ki ngahi whi auhi, ke nau toi ako lahi angi ai ki ngahi whaunga e malawa I ki nau toka teu ki mua ha hoko ha whakatamaki. O ku mahu inga pe ko ngahi polokalama ko mau whakatutu o ku mahu inga ia he ku o ange ke ngahi wepe ngahi whakangatangata ke tau pe moe ngahi kulupu pe koe tau mua ke toko lahi e kau mai pe ke nau to ilo lahi ange ai ki whakatamaki ku maula wepe koe taimi koe te nau ngā ue ai ki hono tā e nau ki whakatata pe koe whauha ki fo I video ko whainga maali e kak nau toru ke nau wako ke te lahi ange he kumau ko toa pe ngahi whiauhi o ku whemau pe kia e nau ki whamatala no e whakawhilawe ke mau ilo lahi koe hae uhinga e nau foi video pe koe nā tula e nau tā whakatata pe koe whotunga ki I logo koe o ku nau o mai o ku mau whakaampe ke ai haki whamatala no e whakawhilawe ki he nau tāwhatata ko o mai. Pehe e moana koe tahaine ngahi ka venga o nau whenga ke whakai ai e kakai e whanua ke nau toka teo mau pe koe whaunga pe ai malawa ai ke whakasisi I hatu unga la venga fua koe ia e whanua mo kakai ke ngahi me sia kovi me he whatamaki whakanatu la. Ka veinga pe hono film, pe koe ka veinga maho inga koe tau ni o kwhai ai a hono to he whakamallohia mai ai tā keti ko ia pe me he Sendai Framework pe koe ngahi whaunga ngā ue pe koe tau mua ngā ue o ku ngā ue whakataha ki ai a mamani ai a kono toka ngai makehe ange ai ngahi ngā ue anga mahu inga ko ia o whonua. I he taimi ko ia whakatamaki tau wanga mahen pe ke tau ilo mau e hala pule anga ko e ako. O tui ko taimi ni tau whanonga ia atu a whenga ke to e langa hake ai ngahi api ako. Pa koe nā tūla ia o taimi ko hoko ai whakatamaki. Aia I he ngahi aho pēni kwange kune to e langa ia ai whenga maali ka ki mautolu ke hiki hake ai tokanga ai kakai whonua ke he mahu inga ke iai ha tau palani, whakafoi tui, whakawhamiri, whakae potu ngā ue, whakakolo, whakasiasi, pia whakawhonua. Koe haha au tari
ki he taimi o hoko ai ai whakatamaki. O mahu inga o pito ke tau lava o whakaakea ki ngofua. Ko tui koe ka veinga mahulu hake ia i he no wheinga koeni ke langa pia mo toi whakalakalaka i ange ilo e kakai e whonua. Ki ho nau whatongia takitaha o ku totonu ke nau maa upe ke whakahoko i taimi hoko ai a whakatamaki. Koe ka venga mahu inga whukiani he hangat koe ia ke whaahita o wha atongani i mahina ka tuu. Pe ak tuia moana o ta o siako ko toa pe me he saikolone whakatalopiki ko ki tāne a hia atongani e tau ko o si. Pe ak whia maawai ke whakapapau i e ngahi palani me ngahi teo na ato e toa mai ha saikolone peheni. Koe tau mo ui ma teo. Koe mea aku lelei au pito. Pe e tokonia ke he tau whakakea ki ngofua. Ka pau te tau ma teo. O os mahino pe ka tau tolu ai ngahi mea anga maheni o tau teo ka pau koe a wha. Pe a mahino pe ka pau koe pe au kula pe koe tsunami ko anga maheni ki ai hono ngau e aki. O toi hiki anga toka ngai ke ta whaake. Ka kia ki mau tolu koe ma teo. O kui ai e tau palani pe te tau lava leva o whakasisi. Ai ngahi mau ko ia me ngahi ola kovi ko ia e hoko hewe. He taimi o hau ai ha whatamaki. Os mahin peka tau tolu, koe whatamaki ke tau rau tolu o whasisi pe whaiha mea ki ai. Koe mea koe te tau rau whai koe ki tau tolu, ngā au e ho tau iwi malawa lolo tonga, ke tau lava o whakaivia pe mo whakalakalaka i ngahi nau o tau i ho tau ātakai, ke lava o whakahau he taimi ko hoko ai ha whatamaki. Koe aho whapahapule anga ki hono toka ngā kena o whakasisi e tuulawe ngofua ki hoko ha whakatamaki o whakalonga i whamamanahia i aho tahatolu o katopa o i tau kotoa a ia koe aho sāpate ia o i wikeni a ia toka kato ki ai ngahi polokalama koe ni ani mo kua whotuutuu ki he wikeni. Ma e ngongo le teo mo televisione tonga kua o popua aho. O kutokon lahi teknolosia o kauke interneti me media whakasosiale. Ke te lelei mo wawiang e whiawe aki meili whawahapuli anga i hono toka nga ine kau taha whiawe aki meili koe atongani pe tonga post. Na pehe he pule lahi alipate e tāwo koe ahoni mnau whailonga i makeheai ai nau whakwatongia ma akakai whanua i hono whamana toa whamaman lahi e aho e whiawe aki meili po World Post Day. Pule lahi koe tūta mai koe e teknolosia whao e interneti me ngai media whakasosiale o whawhaingo whaere whakutake kakai. O gebe me ngahi monu o ke tafe mai moia. O i whakake ni koe o e-commerce pe koe whakati koe whaere pionika. Whatau online ni kai kakai. Ai ku me koe ta whakake ni o ku kamata ke ironga mai e mahuinga pito e postal service ki ni hanga whiawe ake ngahi koloa kone kakai. Koe kore lahi pe koe kamata ke holo ai. Nga ke kakai e tohi, pero se tohi aki. O hako mea du ironga mahi taimi ni e osko ne tau ni manoa no toto whamana tua e ahako ne World Post Day. Ke kohili ne mana koa au pito e tonga post ke uhi ka hono whaka watu e ngahi whetu uta ke whakafo i whai tohi. Hono whaka watu whakamoimoia ka kai whanua. Ka koe ahoni o ku whaingo fuangi ke uhi ko interneti. Kai ke hena e makehe au pito ai ahoni ke he purelahi me kaunga e kau taha tonga post ko hina nau whakawhi ia te whānawa ko me hea ko anga kolis eni ihi ke nau wakai tonu ke nau ngai whaka aho. O kau ki ai me nau tala noa me kau ngā ue ke e nau ngai koe o whakahoko me ka kai whanua kau maafo ke nau whakawhatongia e waakoia i waololoa. Koe unia ngō whalot whanua pia me le te oka mawhaka television tonga ke hawani ki whumitahe unia ngō me mala e sipoti o hoko mai o ka hili eni o Aotea Motuunga i hanga lelei e kau taha Pacific Timber and Hardware. O ku ikaike ke totongi ai levi i ho vete pe whiawe aki paanga mo i pange langa whakalakalaka o tonga. I ngahi ngongo whaloto whanua tau kolosi hangatonu ki Antoni Samita ki Siapani mo i whamumita koe e timi ai i karetahi. Whamalautu i he whainga maari e. Koe aho whawhiwhia ni whiawhi ke timi i karetahi e nau hopo ki mala e hoko atu e nau teuteu ki Amerika sapate koe ni. Ai ne malawa ke nau siofia i ngahi whia laki. Re sone fo e timo tau to ape pewe foki e nau taimi tifeni. E nau whamalosina e mala e koe kalapu toko mo i Osaka ai ne whiawhi pea o kuloro tonga ako pure timiaia ino ke taito moriteka, kako tonga eni. E wai ino ke ngongo spota re tomo television tonga nau whiwhiala ke nau taitare timini, pea oku ikai ko hatok whenga marian ke ikaretahi. E nga o staitari vefoka ikaretahi ki mo aloro tonga ipu e Pasifiki. Aine whakako mai, ki heni. Ma whiwhiala heputo ke taritare ikaretahi.
Nai ki mua pe he World Cup he mai draw e vai ngai ka le tahi ni nai whakamu he mau kalapu ke mau hose i ka le tahi. Pana mo o mai na tolu he PNC pau nau te lava mai he te utamu Amerika pau ua whewhia la tali rea butung nau tolu he kalapu NTT toko mohen. Ko ino ke pe mei tonga ai ne ako i tolo apani toki hao o whenga scholarship i Siapani he wafe mataha high school bea pato university pia ko oseni tau e whane malolo mea kapulu kai hoko atu e ke ngau e whakapure timi i he kalapuni. O kukei i ai e totolo kukei tautai he kalapuni ai ko mefi paea Samson Tua mo Steven Sulunga nengo newa inga fuolo he kalapuni mo seri iongi kakune hike atuia ki he kalapu kehe o hoko atoi ene tautai. Ko kalapuni o kukau he whiau he ngai top league ko i Siapani. Nā ne whakalotahi pe whoke tau tupa tonga ke nā whakamata atoi o nā tare ni tihe o where mo whawha whenga mari Siapani o hange ko nā wausia. Wai popolahe mau kautaha pe he kalapu ki he timi koe tonga i he te utau koe mo Amerika. Tatau koe mga hitau ki mua na e popolahe me mau tolu pa na e pe whamu ke mahalohi. Kana e kakehe ko ngā tāngai wa inga ka wai talamonu ke teng nā tolu he te wai koe mo Amerika. Ai we whakaosia pa mau tui pe Hawaii ngai kuna, pa vai ngai tau whiawhia ai. Ka koe whalotau lahi pe ki he whanau. Koe whengamari e ulahi pe hen. Te maurala lawa tokoni at mo tolu koni pa si heni. Ka wai talamonu mo e whalotau lahi mo tolu mo whengamalo, teu lahi, whanga mo tare niti. Tu maha mo, tui pe lawa maha mo mui Siapani, koe pe malo. Ka ke he koe lau mea ko se whasakaria, he ne huat koe he tūhono wā he sāwate, pe ai roki mahino he ahone tūnga koe e iai hiri hano siwi, ka ai kake ne whakamari hua ke rewa siwa maire o whetongi. Taim te tau Steve Murphy ne kafo pe he toi ahataha pe whahauka wa inga mo whalanse, ai e tok mahino moi he ahone, pe tēnā ki whakamari ke sāpate. Nau ani ne humai atoni alatini, tahe ka ofisiare te hinai a pita alatini, o kuna kau he kau ofisiare koe i karetahi, e nā whakamahino, ai make he anga koe ia. E ipo mamani. Ke lae ni e mau alu koe haka i Pacific Nations, pe mo alu koe ki e tua koe i lope i nove maa. He aia koe, me koe ni koe mau koe, e upalani koe, e haka World Rugby, ke foi tournament koe ni he, ke foi mau, ale a whak ma whātānoa pe koe, tau e whak na palani ki ai. He pe tu ke pe, e haka woka poe lahi koe, e hau ki he, ke nau tutonga ke au ke fo he ke utani pete ke pe fo ke ai fai ko ni fe ko Siapani asi ko e palani mo mau ko ai tournament ko ni mo tournament lahi ko ai ulao ko ke te unga he au ke me ko ia ko au te fo ma tol ke PNC ia pe al ko no ventura he ke fu ha fe mai na tol pe ko ai pala ko o tu ko ta fa ki ko ai os ko pa masino ma me ko ni he o Austin pe ke approve na whakahu ia e menetawa ki me mahina atu na pe te tlani ki ai ko sia ko se lahi ia me mau ko mo haka pa me ai ki ko na ki fo ka lahi ka ma tolu ai ko puna holo ko he wa he ba ka puna mo me ko me ai ko sia ia to ko ni ka ma tolu he me lahi ia he algo e PNC me haka ke wo ka po. E rā mai pe whoki mo e nau taimi ninja pe koe taimi tāo taha niafi koe kumi uwi. Ke fwoi manpuna taha kutoi ka koe ikari me Amerika. Me o saka Siapani, ko Antoni Samita. Koe whamumita hapea me he timi koe a ikari tahi me Antoni Samita. Ka ko te wakain ki ngahi talanoa lahi koe a oi aho. Ko le e toa te lavlavu ke whakapalei ene ensinia e pāti fo pāti ai kakai. Mea e pale mia whau o whailonga e kamata langa ki ngahi apea ko neosia saikolone ko kita i he apea ko lautohi nautoka. Whatai au ngai e no usila e lea pau me puate liki whawhanua ti e NRL ke kau atonga whiau i whamahapuli anga ewa a liki no usila. Pea laka haki tako tolu mi au e kakai ko whakailo ke no mau me whaita o kona tapu. Ke kato pe mo uni o ngongo ki Hawani me whakaamune au tonat ai o ngongoni ke loto whale koto ampe. Kwao ana siu whale ka ono. Kwao wisoni tu niwa. Whamalato mo mea mai, mo mea.